Ah, il sera voir du ghetto, dem comme un peuple, dem cloîté, nous si, Jama Jigi, Jama Malan, Ouagada, big respect à toute l'Afrique, big respect à toute la MIFA. Par contre, on y est en domso de Abbé Rapide Saoudite. Donc, à son bel de Chima au Kouka lancé, mais à son de la foule, à la main. Allô? Ok, salam alaikum. Dan ko ne tɔgɔ le ko Hawa. Ne bɛ Arabi Saoudite. Dan ko vraiment tun bɛ fɛ i ye kuma an ɲa ko la quoi. Walayi, san bɛ yɔrɔ min na vraiment a ma nɔgɔ quoi. A ma nɔgɔ. A ma nɔgɔ. Walayi a ma nɔgɔ. Ko camanba de bɛ yan nka a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ. Parce que minnu m'a lɔn surtout kɔkanmɔgɔ ninnu. Ni k'a fɔ olu ɲɛna u b'a fɔ k'an ka jamana nin kama mais an bisa ala an to sutura la o kɔnɔna la mɛ an tun bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna dɛni ko an bɛ nana visa kɔrɔ nin ma dɛni ko n'an nana walayi bilayi tɔɔrɔya dan de mɛ n'i sera ka supporter o de ye mɛ n'i ma se ka supporter fana i b'a fɔ k'i tɛ se ka bori i tɛ se ka taga ni bololakɔrɔ ye dɔw bɛ to o nata ma o bɛ to yan o bɛ dɔɔni ɲini wagati min na o b'a fɔ k'o bɛ bɔ o tɛ se ka bɔ. Ok, bon, un message à la chamane chima, à la situation, bon, on est à dormir, ko chama chama quoi, à terminer, ko chama chama, on veut comme, tu vois. Bon, comment d'un fois, je crois que Arabu Jamana nous n'a avec fois bien ko Arabu Jamana mai. Même fois on doit toujours Algérie, Libye, Adolata, Bolata, Ali Saoudia, ni denifle avec Saoudia les ko dole kalata a fait des visas. Bon, tu vois ko bela bolo ko bela bolo akadali ka bo, mais atisela ka bo. Mi kala sababu kalata ou kalata condition na franchement akami fois nyene ani abe mi véhicule au tekelenye. Ni a patron mata papier signé a tɛ se ka bɔ bon a bɛ kuma gbɛlɛw ɲɛfɔ la k'a sɔrɔ an n'u delila ka kuma kan ka kuma gɛlɛnw fɔ saudiya ko t'a la ale bɛ min fɔ la ko ala jamana don arabu n'i ka dɔw ɲininka o b'a fɔ ko saudiya n'i taara yen dɔrɔn o bɛ hinɛ mɔgɔ la silamɛw lo papa putɛ arabu bɛɛ de ye kelen n ko arabu ni ka gɛlɛn de arabu tɛ finman jate la o. A bɛ fɔ an ye mɔgɔ ɲini nɔ a kana taa ne kɔni bɛ min fɔ an dɔgɔmuso ɲina n'a ka lɔ a bɛ fɛ ka bɔ yɛrɛ ko a tɛ fɛ ka to afiriki a y'a jija o ka visa ɲini ka na Europe yan o ka fisa a ye taa arabu jamanaw na au moins tubabuw bɛ na hinɛ la c'est à dire ko a ye adamaden de ye kuma dɔ la arabu an dɔgɔmuso ninnu bɛ taa yan bilahi o caman bɛ a video ci ne ma ka message ci ne ma a dɔw bɛ san 2 kɛ bon kɔnɔ o y'a patron t'o labila. Mon contrat les signé no ani ɲɔgɔn cɛ i bɛ taa ambassade la ka taa kule ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ni min kɛra sababu ye k'i lase ni o ma taa papier signé ka ok di e tɛ se ka bɔ o ye hɛrɛ ye e bɛ t'i yɛrɛ bila ni mɛridi la o ka sɔrɔ ka kɛ kule ye a y'an dɛmɛ a y'a kɛ tan sa komi i yɛrɛ ka wari ɲini afiriki ka visa ɲini ka t'i yɛrɛ bila en tôle c'est comme tu es en prison e bɛ arabu cɛ bolo i bɛ baara kɛ a b'a sago k'i la ko bɛɛ. Ni ka su ka mɛn ko a kɔ jala kɛ i wuli kuma de fili ɲinɛ a bɛ fɔla bɛɛ ɲɛna o bɛɛ bɛ lasɔmi na mɛ farafin de ko fo n ye t'a ye ka la i bɛ nin kumaba bɛɛ fɔ dɔ b'a fɔ aa n bɛ taa n garizigɛ tan ten n ko farafin tolo ka gɛlɛn de i b'a fɔ a ɲɛna i bɛna dumuni min kɛ a man ɲi ko poison b'a la a b'a fɔ ko ala ka bon an bɛ ala minɛ an bɛna a tigɛ a kɛrɛfɛ a tigɛ a kɛrɛfɛ kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa ye kule t'a la fɛnkɛ t'a la dɛ farafin complexe n'o ma ɲɔgɔn ye. Arabu ko fale bana tubabu ko fale bana minnu bɛ ɲɛni na olu bɛ bɔ ka témoignages kɛ ka kumaw kɛ hali sini dɔw bɛ taa saudiya dɔw bɛ taa dugu tɔgɔbɔlan kɔnɔ u bɛ taa fo kɔyɛ u b'an wele an bɛ mɛridi la an tɛ se ka bɔ an farafin ɲɔgɔn de k'an dɛmɛ k'an dossier monter k'an bɛna baara kɛ u bɛ n'an sara bɛɛ bɛ nin témoignage kɛla ni mɔgɔ ko a bɛ dɛmɛ k'i la taa arabu jamanaw la k'a na taga. Ɲɛni ni ɲɛni no tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ e filɛ nin condition na ambassade tɛ se ka foyi kɛ parce que a y'a papier la kɛ a bɛnna kuma dɔ de kan k'o signé o
sans fla ou bien sans saba qui bol de câble. Il n'y a ni no, il be bon, il débonino. Aka die trop kata il façon la deni ga message m'blane ma c'est trop. O pas de ba cinéma o. An se ka kuma ni ka wakati be nimbana mais abe fola nyene. Arabu jamana nu farafin do ka ye ka toy farafin complexe no sino farafin yere manga ke arabu feo. Ambe dina kele na ala le kama billahi ni ala ko te fimani arabu amma sari e ala. Amma ka ke family. Arabu mais no talan fe ambe giri ale arabu kulo shari na tala afriki hein. Ambe giri ka blanye fe. Fadal nanseli. Fadal na te serwela tatoi. Arabu na arabu tala afriki mo kana fo fadal ayete menye fe. Abe seri ko fe na te seri ko fe abatoye. E de la ka anya dinanye mo bo ba afriki obeta arabu jamana la ide la ka meko ka dota bla ko seriwa. Hein? Ni farafin ka point tay dron ibe ka serwela le. Anya serwela folo kumbe aya iswari aya nyini galo. Anya bilali. Arabu fle ota tola. Il de la ka arabu do toyo. Arabu tote bilali. Big respect à toi, Soufi Bilal. Anu farafin mira ta tola. Ambe complexe arabu koro, ambe toye Yusuf Ouma, hein? Abouaka Sidi. Ote konjugo yo. Mais arabu bo olu tola kumadola parce que olu kunye arabu ye. Ote Bilal tola dole tere Bilal kunye farafin ne. Ngora sisialo. Ala ko le ba tere ala. Ame se nyon fait quoi? Ame ke nyon fait. Sinon ni ala ko te afimani arabu manga ke family. Anu banya culture bebla arabu ye. Arabu beta fe fundenna, hein? Obe ala jigondo ko ya fe belebele ndo. Hein? Ote anya finundo, otan fe. Anu mo be chekata Arabie Saoudite beta ejike. Ote continue ala ko le oke. Mana to faye ala jigondo. Ora mana ala jigon. Bo ala jiniere aja nu kuma jule. Etala Arabie Saoudite. Okima ko étranger le biye. Allah du corps le ko étranger. Okima ko étranger e bolai. Kana ifaso la alisa ebi Congo fenge la alaji le benye aja le benye ebe aja korolo aja le koro ye kolona muso itala lona lai ibola ina na ifaso la alisa ko kafima ko aja ere ba fi ira ma aja o itala ejila o ijogo shanje lawa asidi ambi idusuku na atilawa nyengo ya mbila aboli lawa mo toro la aja laji mo complexe ni fle ni kunta nyelo anya photo fle nyine alaji aja hein abe fuli male ko lona obeberu ibole fe ka to fe ilona ne ina to kama alaji gondo we ya finu toy ita to ejira ke ibe kono wolo vlasa ne ejibana ibo dokana c'est comme ça arabu te anu afini do otanya kanya ni ka nyelo o makotana anya mo beta ejike billahi adobe ibe arabu nyininga ha ala kira kaburu be mi sallallahu alaihi wasallam adota yoro obanya mo do le mine kata bandi do kaburu kato oyira olai anu mo bene tanyalo obibu ha obi isigo kai kibugu kai nga ala kira kaburu ye anoro ya no de papa arabu tem ki sama kata ale ta rolo ata yoro. Maintenant, arabu le dro, hein, tu vois, mais ni fima do ka tige mine kumadola kata ayira kumadola atela la. Afo kone fima mala fima na complexe no arabu koro. Mfila ka kuma mfine isi ka Amerique. Anya bila le vle. Hein? Ala ko ye chefole ka sel wole min kanga di bebe ala de labi. Mais arabu ta tola. Dorete juste fima ne be. Sinon oni minu kume jela Umar Abouakar nu sabato o beto de la anu farafin mina o tola hein Umar Abouakar ouais o te ko juyo mais muna arabuta de tola ko Bilal do était farafine mais alisa anu be burbur la o nofe c'est pas normal donc on so nu betay kuma te fo anyina de bella somna ibeta Kuwait ibeta Saudi hey herete de on so kola ka force sa akumala koni do ka me ko Saudi o ba fo ala jamana
arabu ni ka gbara nyama iba nyalo so hey Allahumma salli wa bile ita nyalo Libi Algérie noa hein olu te foye minu be Saudi wo amogo be ne wele o be école lay hein o be formation ke ko arabu be mi ke olu la quoi c'est pas la peine kuma da fo de mogo te nege farafin tolo ka gbelene be ko fo ka ye ka lala anya mogo numba la tayi hein o be visa ni ka dama to ya sugu bele la o be contrat ju le signer ta ata dro ni tara ifima nyoko ne bidama ta aka jonye ebishi ba ibe baraka bolo ka sanfla ibe bona adobe otebo o here mais aboto de wole kono ka ke kasiye nya ha andola de arabu men un message est lancé et mi matra il faut la ka finina fika na trai ibe be fole dovi senze ka visa ni ka ti la o kasokele nai kakala ka wole ka ni kuma me anu ta kuma o kuma ba shi ba ni kuma kele no ni kuma ni abe ansara lewa kela somni ole chei ngo musora somni ole musoi nga wara mi koko ka kunchi putu nyama tala o kuma de foyo do ba fo libi mai enta saudia algérie mai enta ko ta no kamiki la ge ibarabola idi sanze wa idi tubi arabu ni islama cheka jam na mo wala kulela munakira mabo farafina kira te bwana munake bwana ama ko tukukewo mo kira be buila le nika ko tukuke alabo chika buila ino ta fo ina ko be mikela ni mandine amu farafun ku te ko tukuke a ko tuku adam na sansane suno fola la ade wanelike ha anya militaire chika ta nfe anya shaw blaka ta nfe anya nunu chika ta nfe o be ko tuku le kewo alu ya quartier la ate chouanlike ate muguchi ate bandia ke o te police blaka ta yi o kumbe kira o ci arabu le ma ani ko jugu kala o iyere no do ta fo nu nyina de o be mina di mandeni amandene ala de akume ketele anu farafun ko te ko jugu ke an kono gbenno be an be bismillah me ni ba nya fo ina o ta fa wonde ala ji ko ni ikunta kalama anya fili ni ne kan kumata asungoro de minga nyelo mi ta wuli fene wuli balle fota fili nyele alaji ki ko ngofa aja ni alaji akoro le o ha ko étranger comme anu era fe ni do bola faso la katan fe ama fo ko lona je ibisimila mais abisimila la o ko ay lona e atala faso la ale ba ko ngo yongo yangala ko ale to ko lona je ni mo ka ko ngo yongo ni alaji ai denga yele nai ata nyelo anya foto le flene akana ta arabu jamana na ando muso an kormuso an bamuso na beta ejike oye ala ko ye abana na bolo la na ko beta fenyi ni amanya ko be bo aye na Europe ya ali ni ma fesoro tuabu bi ni imina ko mi adamade otini fle ko mi sowo e na la ebe san flake bonno ka wari sarakati ra blantol mais c'est quoi ça kuma da fo de mo kan ni message ni matu dengo ambe saudia ambe kuwait ambe ya arabu ba kerata afola benyine minum be na manya ko abe visa ni ay na Europe ya ou bien États-Unis arabu jamana farafin be ay sa to sa dokela big respect à tout le monde conscient c'est la voix du ghetto les vrais gars viennent du ghetto beye farafin fanido ni tala ejila inato iya kono wolo vlado aramute arabu be alaji gondo kuma dola abeta doro minoye ebo leke nigando yeslamae ye adiae ye saprin ye frodomuwe papa poutere c'est le king of the best the boss le frère gosse vient du ghetto salam manela tam simo